हालेलुया। तो उनकी तारीफ हो कि हम उस मरहले में पहुंच चुके हैं कि जिसमें हम मेज पे बैठ के खुदा के साथ उसके पाक कलाम को हासिल करें। हालेलुया। और जब आपको पता है कोई इंसान मेज पे बैठता है तो उसका पूरा जो ध्यान है वो खाने में होना चाहिए। अगर दूसरों को देखेंगे कि कौन किस तरह खा रहा है तो फिर हम नहीं खा पाएंगे। अगर हमने खाना है तो हमें भी नजर करनी पड़ेगी। प्रेज़ द लॉर्ड, खुदा की तारीफ हो। सौभाग्य तो होता है कि हम खुदा के जिंदा पाक कलाम को सुने। सबकी भरपूर तारीफ खुदा के खाल के सामने बनाना चाहूँगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा उनका शुक्र हो, बहुत शुक्रिया प्यारे भाई, खुदा आपके साथ हो। और आज के दिन के लिए हम खुदा उनका शुक्र करते हैं कि खुदा ने आज हमें खूबसूरत मौका दिया कि उसके कलाम की गहरी और मीठी बातों को जान पाते हैं। और कहीं ना कहीं बाइबल पर मैं और आप मौजूद हैं। खुदा ने हमारे बारे में निशानदही की है और आज हम इन आयात और इस कलाम की बातों के मुताबिक अपने आप को जान पाते हैं, क्योंकि खुदावन का कलाम जब नाजिल हुआ है तो वो हमारे लिए हुआ है, किसी और मखलूक के लिए नहीं हुआ, हमारे लिए खास तौर पर हुआ है। क्योंकि ये खुदावन का कलाम जो है वो अब्दियत लेकर आया और अब्दियत जो है वो उसके लोगों के लिए है। हालेलुया, सब बोले हालेलुया। खुदा उनके नाम को जलाल मिले। आज की सुबह में मेरी तरफ से आप सबको खुदा यीशु मसीह के फातिह नाम में सलाम कबूल हो और मेरे अजीजों खुदा को बरकत बख्शे। आए मेरे अजीजों, हम खुदा के कलाम की तरफ बढ़ते हैं, उन नविश्तों की तरफ जो खुदावन ने हमारे लिए लिखवाए और कई जमानों का सफर करके ये आज मुझ तक और आप तक पहुंचे। हालेलुया। और जब ये मुझ तक और आप तक पहुंचे तो ये बड़ी नायाब चीज है, ऐसी चीज जो कहीं और नहीं मिलती। हालेलुया। आपका साउल बादशाह को कुछ समझ नहीं आता था और शैमुएल इस दुनिया से जा चुका था, तो वो ढूंढ फिर रहा था कि मुझे कोई सही राह दिखाए कि मैं अब जंग करूं या ना करूं गैर अक़वाम के साथ। आमीन। तो इतना जरूरी होता है नबूवत का आपके सामने आना, नबी के जरिए से खुदा के कलाम के भेदों का आना। आमीन। आए मेरे अजीजों, हम खुदा के कलाम को खोलते हैं। निकालिए मेरे साथ खुदा के कलाम अक़दस में से नविश्ता किताब गिनती में हम जाएंगे, गिनती की किताब हम निकालेंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड। 20वां बाब हम निकालेंगे, गिनती की किताब चैप्टर 20 हम निकालेंगे। हालेलुया, तारीफ है यीशु के नाम की। और उसकी 7वीं आयत से लेकर 13वीं आयत तक इसे बुलंद आवाज से पढ़ेंगे। खुदावंद ने मूसा से कहा, और खुदावंद ने मूसा से कहा कि इस लाठी को ले, के उस लाठी को ले और तू और तेरा भाई हारून दोनों जमात को इकट्ठा करो, और तू और तेरा भाई हारून दोनों मिलकर जमात को इकट्ठा करो, कलीसिया को इकट्ठा करो, और उनकी आंखों के सामने उस चट्टान से कहो, उनकी आंखों के सामने उस चट्टान से कहो कि वो पानी दे, कि वो पानी दे, और उनके लिए चट्टान ही से पानी निकालता हूँ, और उनके लिए चट्टान ही से पानी निकालता हूँ। जमात को और उनके सिपाहों को बुलाया। हाँ जी। चुनाचा मूसा ने खुदावंद के हुजूर से हुक्म के मुताबिक वो लाठी ली। हाँ जी। और मूसा और हारून ने उस जमात को चट्टान के सामने इकट्ठा किया जी। और उसने उनसे कहा कि सुनो ए बागियों, क्या हम तुम्हारे लिए इस चट्टान से पानी निकाले? हाँ जी, सुनो ए बागियों, क्या हम तुम्हारे लिए इस चट्टान से पानी निकालें? तब मूसा ने अपना हाथ उठाया, हाँ जी, और चट्टान पर दोबारा लाठी मारी, और चट्टान पर दोबारा लाठी मारी हाथ उठाकर जी, और कसरत से पानी बह निकला, और कसरत से पानी निकल आया, बह निकला जी। और जमात ने और उनके चपाहों ने पिया, और जमात और उसके चपाहों ने पिया जी। और मूसा और हारून ने खुदावंद से कहा, हाँ जी, चुनाचा तुमने मेरा यकीन नहीं किया, हाँ, कि बनी इस्राएल के सामने मेरी तकदीस करते, हाँ जी, और इसलिए तुम उस जमात को इस मुल्क में जो मैंने उनको दिया है, हाँ जी, नहीं पहुंचाने पाओगे। हाँ जी, पढ़ते जाएं। मरीबा का चश्मा यही है, मरीबा का चश्मा यही है, क्योंकि बनी इस्राएल ने खुदावंद से झगड़ा किया, हाँ जी, और वो उनके दरमियान कदूस साबित हुआ। आमीन, आमीन। खुदा के कलाम का पढ़ा जाना, सुना जाना हमारे लिए बाइस से बरकत हो। एक और हवाला हम देंगे, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। निकालेंगे हम दूसरा सैमुएल, पुराने अहदनामे में हम चलेंगे, दूसरा सैमुएल उसका 22वां बाब और उसकी दूसरी आयत पढ़ेंगे हम जी। 22वें बाब की दूसरी आयत।
وہ کہنے لگا خداوند میری چٹان اور میرا قلعہ اور میرا چھڑانے والا ہے. وہ کہنے لگا خداوند میری چٹان اور میرا قلعہ اور میرا چھڑانے والا ہے. اس پہ رہیے گا خداوند ساتھ ہو. اور ایک اور حوالہ اسی چیپٹر میں سے نکالے, 32ویں آیت پڑھیے گا ذرا اسی چیپٹر کی 32ویں آیت پلیز جلدی سے. کیونکہ خداوند کے سوا اور کون خدا ہے. کیونکہ خداوند کے سوا اور کون خدا ہے. جی پڑھیے. اور ہمارے خدا کو چھوڑ کر اور کون چٹان ہے. اور ہمارے خدا کو چھوڑ کر اور کون چٹان ہے. پڑھیے. خداوند زندہ ہے. خداوند زندہ ہے. میری چٹان مبارک ہو. میری چٹان مبارک ہو. خداوند زندہ ہے, میری چٹان مبارک ہو. یوحنا کی انجیل میں چلیے, نیا عہد نامہ جلدی سے. یوحنا کی انجیل نیا عہد نامہ چیپٹر 7. یوحنا کی انجیل چیپٹر 7 جلدی سے نکال لیا. 37ویں آیت سے 39ویں جلدی سے پڑھیے. جی 37ویں آیت. پھر عید کے آخری دن جو خاص دن ہے یسوع کھڑا ہوا اور پکار کر کہا اگر کوئی پیاسا ہو میرے پاس آ کر پیے. جو مجھ پر ایمان لائے گا اس کے اندر سے جیسا کہ کتاب مقدس میں آیا ہے, ہاں جی, زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی. جی. اس نے یہ بات اس روح کی بابت کہی. اس نے یہ بات پانی والی بات اس روح کی بابت کہی جسے وہ پانے کو تھے, جسے وہ کچھ دنوں کے بعد حاصل کرنے کو تھے. آمین. اس نے یہ بات روح کی بابت کہی. ہاں جی, پڑھتے جائیں. جسے وہ پانے کو تھے, جی, جو اس پر ایمان لائے گا. ہاں جی. کیونکہ روح اب تک نازل نہ ہوا تھا. خدا کے کلام کا پڑھا جانا سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو. سب نے آمین. اور خدا کے کلام کے صادر ہونے سے آپ کی زندگی کے مسائل دور ہوں, پریشانیاں دور ہوں, کسی بھی طرح کا مسئلہ ہے تو اس کلام کے جاری ہونے سے دور ہو. آمین. یہ ہماری دعا ہے. کلام میں لکھا ہے وہ اپنے کلام کو نازل کرتا, ظاہر کرتا اور لوگوں کو شفا دیتا ہے. آمین. ایمان رکھے, خدا آپ کو ضرور شفا دے گا. گاڈ بلیس یو. پلیز تشریف رکھیے. خدا آپ کے ساتھ. چلنا میں چاہتا ہوں آپ دھیان دیں گے. میں کوشش کروں گا شارٹ ٹائم دوں گا آپ کا. آمین. حوالے میرے پاس اور بھی بہت زیادہ ہیں. جو اسٹڈی لورز ہیں, جو اسٹڈی کو پسند کرتے ہیں, اسٹڈی مینز کے خدا کے کلام کی گہری اور میٹھی باتوں کو جاننا چاہتے ہیں, وہ حوالے مجھ سے بعد میں لے سکتے ہیں یا مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اس پر اچھی خاصی اسٹڈی بھی دی جا سکتی ہے. لیکن یہ چونکہ ٹائم آف پریچنگ ہے, ٹائم آف خدا کے کلام کا ورڈ آف گاڈ کو پریچ کرنے کا ٹائم ہے, تو اس ٹائم پر ہم پریچ کریں گے, باز کریں گے. آمین. لیکن آپ سے یہ گزارش ہے کہ دھیان اور گیان لگائیں, میڈیٹیٹ کیجئے گا. آمین. اس سے پیشتر بھی ہم آگے بڑھے. آج کا ہمارا موضوع بڑا زبردست موضوع ہے, The Smitten Rock. God's Smitten Rock. خدا کی کوٹی ہوئی چٹان. خدا کی کوٹی ہوئی یعنی جس چٹان پر مارا گیا ہے. آمین. وہ چٹان. میرے پاس اور بھی حوالے ہیں. پہلا کرنتھیوں 10واں باب اگر ہم پڑھ لیجئے گا وہاں پر جا کر. میرے عزیزو, خدا کی کوٹی ہوئی چٹان آج کا ہمارا موضوع ہے. اور یہ کوٹی ہوئی چٹان کے شائبے جو ہیں, یعنی اس چٹان کو جس پر مارا گیا. آمین. جس پر مارا گیا. کتنی بار؟ 2 بار. پاک کلام میں گنتی کی کتاب, دا بک آف نمبرز, اس کو کہتے ہیں نمبرز کی کتاب, بک آف نمبرز. آمین. گنتی کی کتاب. اب گنتی کی کتاب کے اندر کیا ہوا کہ وہاں پر ہمیں 20ویں باب میں کچھ نظر آ رہا ہے. اور خروج میں اگر آپ جائیں گے تو وہاں پر بھی حوالہ نوٹ کر لیجئے گا. خروج کی کتاب کے اندر اگر آپ جاتے ہیں تو وہاں پر بھی اس حوالے کو بیان کیا گیا ہے. آمین. خروج میں خداوند کہہ رہا تھا کہ تم اس جگہ پر جانا اور میں تمہیں ایک چٹان دکھاؤں گا اور اس پر تو کیا کرنا, مارنا. آمین. یہ پہلا موقع تھا. پہلی بار موسیٰ نے اس پر مارا اور پانی نکل آیا. لیکن خداوند نے کہا کہ دوسری بار اس سے کہنا ہے. اور یہ بات آپ نے بہت دفعہ سنی ہوگی, اس سے پیشتر بھی سنی ہوگی. آپ نے کیا کرنا ہے, موسیٰ جانا ہے اور تو نے کیا کرنا ہے, اس چٹان سے کہنا ہے. اسپیک ٹو دا راک. راک سے کیا کہنا ہے, کہنا. راک کہتے ہیں چٹان کو. میری بات سمجھ رہے ہیں. آپ نے موسیٰ اس کو کہنا ہے, آپ نے اسے مارنا نہیں. اس کے بیچ میں ان آیات اور ان واقعات کے بیچ میں جو 2 بار ہوئے, ایک بار مارا اور دوسری بار کہنا تھا, یا 2 بار مارا گیا, خداوند کی حکم عدولی کی گئی اور اس کے باعث موسیٰ کو جو ہے خداوند نے اس وعدے کے ملک میں جانے سے روک لیا. آمین. وہ پیچھے ہی اس دنیا سے چلا گیا اور خداوند نے اسے وہاں پر جانے نہیں دیا, اور یہ دوسرے لفظوں میں ایک سزا تھی یا پنش تھی. آمین. ہاللیلویا. کیونکہ آگے چل کے خداوند کہتا ہے کہ تم نے
मेरी तकदीस नहीं की। आमीन। तुमने मेरी बात को माना नहीं, समझा नहीं, जाना नहीं। हालेलुया। अब इसका मतलब जो है वो ये बनता है कि अगर हम अपने वक्त की बात करें तो खुदावन ने एक टाइम पर आकर यीशु मसीह को हमारे लिए दुनिया में भेजा। आमीन। और यहां पर सैमुएल की किताब में भी हमने देखा कि सैमुएल बार बार एक चट्टान का जिक्र कर रहा है, बार बार एक रॉक का जिक्र कर रहा है। चट्टान, रॉक, बात समझ रहे हैं? उसका जिक्र कर, और वो उस चट्टान को जिंदा कह रहा है, और वो उस चट्टान को कह रहा है उसके अलावा और कोई चट्टान नहीं है। आमीन। आमीन बोलेंगे तो उसके पीछे बरकत है। आमीन का मतलब भी आप जानते क्या है? ये सच है, हक है, और ऐसा ही है। जब आप ऐसा कहते हैं तो खुदा बड़ा खुश होता है। ये इकरार होता है उसके कलाम की बातों को जानने का। वरना कई हजार साल पहले से, कई सौ साल से हमारे घरों में बाइबल पढ़ी है, लेकिन हमने ना कभी खोली और ना कभी आमीन किया। आमीन। लेकिन ये टाइम है आमीन करने। आपको पता है यीशु मसीह का एक नाम आमीन भी है। आमीन। मुकाशमे की किताब में यीशु मसीह को आमीन कहा गया है। वो जो आमीन और बरहक है। आपको पता है? आमीन। बाइबल पढ़ोगे तो समझ आएगी, जो पढ़ते हैं खुदा उनको बरकत है। तो यीशु मसीह का टाइटल है ये आमीन। इसका मतलब क्या है? हाँ, सच है, हक है। कौन? यीशु। यीशु आमीन है, और उसका कलाम आमीन है, और उसका कलाम जो है वो यीशु है, मुजस्सम कलाम था। हालेलुया। इसलिए आमीन बोला करें भाई बहनों, आमीन बोला करो प्यारे बच्चों, बुजुर्गों, नौजवानों, आमीन बोला करो। इसके पीछे बरकत है। आप यहाँ पर टाइम गुजारने नहीं, बरकत लेने आए हैं भाई। अगर बरकत, ब्लेसिंग आपको नहीं मिलती, आमीन, रेवलेशन नहीं मिलता, हालेलुया, तो फिर यहाँ पर टाइम जाया करने आए आप, जबकि आप जानते हैं कि आप टाइम जाया करने नहीं आए। हालेलुया। तो हम वहीं पे चलते हैं। एक जमाना था खुदा यीशु मसीह को बाप ने भेजा। बाप कौन था? रूह कुद्स। उसने जमीन पर यीशु मसीह को मफूकुल फितरत तरीके से एक मुकद्दसा मरियम, एक कुंवारी में से बनाम मुकद्दसा मरियम के जरिए से पैदा किया मौजूदी तौर पर। और ऐसा कभी इससे ना पेश करना कभी बाद में हुआ था। आमीन। यीशु मसीह पैदा हुए और एक मकसद लेकर आए। वो बड़े फले फूले और 30 को पहुंचे, और 30 को पहुंचने के बाद बर्रा के तौर पर जाकर नबी के जरिए से बैप्टाइज्ड हुए, यानी धुले। कुर्बानी देने से पहले, कुर्बान होने से पहले बर्रों को धोया जाता था। आमीन। और धुले, और उसके बाद जाकर वो कुर्बानी के लिए सलीब पर गए। आमीन। और उससे बेशतर उस चट्टान को जो यीशु है, हालेलुया, आमीन, चट्टान जो कि यीशु है। और आप 10वां बाब अगर पढ़ेंगे, आप पहला कुरिन्थियों 10वां बाब, वहां पर मुकद्दस पौलुस यही बात रेवलेशन बताने की कोशिश करते हैं कि वो यीशु था जो उनके साथ साथ चल रहा था। वो चट्टान कौन था? यीशु। वो यीशु था जिसे 2 बार मारा गया। जनाब खुदावंद ने कहा था एक ही बार, मेरी मर्जी है, एक ही बार इस पर सजा आए, एक ही बार तुम्हारे गुनाहों का बोझ उठाए, एक ही बार इस पर मार पड़े। मुकद्दस यशायाह कहते हैं, यशायाह नबी कहते हैं, वो हमारे गुनाहों की खातिर घायल किया गया और हमने उसे खुदा का मारा कूटा समझा, लेकिन वो हमारे गुनाह थे जिसके बाद उसे मारा गया। आमीन। खुदावंद ने कहा एक बार मारा, और एक ही बार आपके सारे के सारे गुनाह उठाए, और उसने क्या कर दिए? जिमें चढ़ दे तू है लैंदा उन्नी दूर ही साटे, पाप खुदा ने चुप के सारे सुटे दूर दराटे। ऐसे जैसे गरूब होता है वैसे गरूब कर दिए उसने, दोबारा निकला नहीं ना। वो हम हैं कि मासी खोलते हैं, तेनू वेख्या होया इनू सी जानने किड्डा कुछ चंगा सी, ये सारे रंग असी जानने हैं। क्या बात है तुम्हारे रंगों की, वो तो चेंज हो गया, बरकत पा गया, लेकिन आप चुगलखोरी कर करके अपने रंग दिखा रहे हैं। लोगों को लग रहा है, आपको लग रहा है नहीं मैं किसी के रंग दिखा रहा, नहीं, आप अपने रंग दिखा रहे हैं। आमीन। समझे इन बातों को, समझे इन बातों को। तो क्या हुआ? खुदावंद ने वो सारे, और यीशु मसीह वो चट्टान था जिसे खुदावंद ने हमारे लिए इस दुनिया में भेजा। उसको आगाज में हमारे गुनाहों की खातिर कूटा गया, मारा गया, और उसमें से जिंदगी का पानी निकला। जिंदगी अया हुई, जिंदगी जाहिर हुई, और वो जिंदगी क्या थी? उसका लहू और उसका पानी और खून उसकी पसली में से कसरत से निकल पड़ा। कब निकल पड़ा? बाइबल को पढ़िएगा, जो नहीं पढ़ते वो पढ़ा करें, बार बार कहता हूं। आमीन। आप जानते हैं यीशु मसीह की मसलूबियत का वाकया दुनिया का एक बड़ा दर्दनाक और तकलीफ दे वाकया, लेकिन ईमानदारों के लिए बड़ा ही शानदार वाकया, क्योंकि अगर यीशु मसीह से मसलूब ना होते तो आज हमारी हालत क्या होती? आज हम किस उम्मीद पर दुनिया में जीते? आज हमारी क्या हैसियत होती? क्या हम कह सकते कि हम जिंदगी पाएंगे और कसरत की पाएंगे, हम अब्दियत में जाएंगे, हम इटर्नल लाइफ में जाएंगे, हम अब्दियत के बाप के पास जाएंगे? कह सकते थे? नहीं कह सकते।
पौलुस कहता है अगर यीशु मसीह मरा ही नहीं, अगर यीशु ने हमारे लिए जान ही नहीं दी, तो फिर हम गुनाह में और लानत के नीचे हैं। लेकिन पौलुस कहता है मैं जानता हूं कि फिर हकीकत खुदावंद यीशु मसीह मुए कलाम मुकद्दस के मुताबिक, और कलाम मुकद्दस के मुताबिक दफन हुए, और फिर कलाम मुकद्दस ही के मुताबिक मुर्दों में से जी उठे, फाते हुए। मैं जानता हूं, इसलिए हम सच्चाई पर हैं। मेरे चीजों की बातों को जाने, अपने पास रखे। बात कलाम में लिखा, पुराने अहदनामे में खुदा ने कहा शाइबे नजर आते हैं। शाइबे मतलब निशान नजर आते हैं। क्या आते हैं? वो कहते हैं तू इन हुक्मों को अपने माथों पर बांध लेना, आमीन। अपने गले का तावीज यानी तौक बना लेना, लॉकेट। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਹੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੌਕਟ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੌਕਟ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ? ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆ, है ना। फिर सारी जिंदगी लॉकेट पड़ा रहता है। एक लॉकेट का मतलब समझते हो क्या है? लॉकेट का मतलब कौन दसेगा? लॉकेट का मतलब पढ़े लिखे बच्चे कितने ने हाथ खड़ा करो। गॉड ब्लेस यू। ना करोगे तो खुदा ने पता ही पढ़े लिखे है नहीं, पर हाथ नहीं सी खड़े। हालेलुया। लॉकेट, लॉक कर दो इसे। ताला गले में डालो, ताला लगाओ। और बहुत से दुनिया ने बड़ी तरह से ताले लगाए हुए थे गलों के अंदर। ये किसके नाम का ताला है? ये उसके नाम का ताला है, उसके नाम का। इन सारे नामों में कहीं यीशु नाम का ताला भी है गले में, लॉकेट है गले में। वो कौन सा लॉकेट है? किसको लॉक, कौन सी चीज को लॉक करना है? लॉक करो। किसको लॉक करना? गले के अंदर, गले में लटका कर पता चले हमारी पहचान क्या है। जो ही कमीज उतारी, सामने क्रॉस। ना भी हो तो गला खोलेंगे, क्रॉस बाहर निकालेंगे, हम ईसाई होते हैं। हम क्या होते हैं? ईसाई होते हैं, ईसाई होते हैं, है ना। वीडियो बनानी है टिकटॉक पे, फलाना ढमकाना पे, निकाल के गीत पीछे लगाए और आगे आधा किलो लिपस्टिक मुंडिया ने लाई होंगी। देखे आज के नहीं? मैं तो देखे। हाँ जी, लड़कों ने लिपस्टिक लगाई, पाउडर पॉलिश सारा कुछ लगा के आए होते हैं और अजीब अजीब मुंह के नक्शाजात बना रहे होते हैं। हम ईसाई होते हैं और क्रॉस दे। तो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? उसने कहा ये कलाम के जो अहकामात हैं, कलाम जो है तेरे मुंह से हरगिज ना हटे। ये नबूवत की किताब तेरे मुंह से हरगिज ना हटे। ये शरीयत के अहकामात मतलब खुदा का कलाम, गले का तौक बना लेना, अपनी नस्ल को बताना, अपनी नस्ल को बताना। क्या बताओगे नस्ल को? खुद तो पता नहीं नस्ल को क्या बताओगे। आज 75 साल पाकिस्तान को गुजर गए, इससे पेशतर भी मसीहत तो बहुत पहले से आ गई। आमीन। कितने आसी चजना दुआ करनी आती? नहीं आती। जवाब है चजना कलाम पढ़ना आता है? जवाब है नहीं आता। अच्छा, कितना पढ़े लिखे हैं? जी मैंने बीए किया हुआ है, बेटी ने बीए किया हुआ है। कलाम का क्या बनेगा? कलाम तो कोई बीए नहीं मांगता। बात नहीं समझ रहे हैं? अगर बचना है, अगर कामयाब होना है, कलाम से वाकिफ हो जाए तो क्या है? चट्टान यीशु मसीह आए, अपनी पहली आमद में उनको मारा गया, कूटा गया, और यसाया नबी ने, खुदा ने यसाया के जरिया से, नबूवत के जरिए पहले ही बता दिया कि एक है ऐसा आएगा। और बाय द वे, इसी मुनासबत से अगर बात करें तो वो जो हबशी खोजा था, इसी नविश्ते को पढ़ता जा रहा था। वो उससे भेड़ की तरह, है ना, बर्रा की तरह, जैसे उसके बाल कतरने वाले लेकर जाते हैं, खामोश खड़ा था। आमीन। वो ईसाई नबी के सही पे पढ़ रहा था। क्या आज हम इस बात को जानते हैं कि हमारी चट्टान यीशु है, उसके अलावा कोई चट्टान नहीं। उस चट्टान पर मारा गया कब? जब रोम ने उसे मारा, और खुदा ने चाहा कि इसे मारा जाए। और जब उसे मारा तो फाइनली एक काम हुआ, सलीब के ऊपर टंगे हुए यीशु की पसली के अंदर एक नेजा जो है उसको घोंप दिया गया। और घोंपने के बाद लिखा है, पढ़ लीजिएगा, वहां पर लिखा है, वहां से कसरत के साथ खून और पानी, कसरत के साथ, कसरत के साथ, कसरत किसे कर? ज्यादा, अबंडेंस। आमीन। अबंडेंटली कहते हैं कसरत के साथ, बहुतात के साथ। हालेलुया। साथ में बरकत मिलेगी। ध्यान दे, ज्ञान लगाएं, मेडिटेट करें। मैं थोड़ा टाइम लूंगा। आज हमारा मौजूद क्या है? गॉड्स रिटन रॉक, खुदा की कूटी हुई चट्टान। खुदा ने चाहा कि उसे मारा जाए। लिखा है उसने चाहा ताकि हमारे गुनाह माफ हो सके। वहां से एक जिंदगी का पानी और जिंदगी का लहू निकला। हालेलुया। वो चट्टान यीशु था। क्या आपने कभी गहरे में जाकर सोचा कि हम मसीही होते हैं? क्यों होते हैं? क्योंकि मसीह हमारे खातिर हुआ, किसी और की खातिर। वो अपनों के लिए और अपनों ने उसे कबूल न किया। क्या वो अपने ऐसे जो जिन्होंने कबूल नहीं किया वो तो नहीं हम, या वो अपने हैं जिनके लिए वो आने वाला है? कुछ अपने ऐसे हैं जिन्होंने कबूल नहीं किया, है ना।
پہلی آمد میں. اب دوسری آمد میں کچھ اپنے ایسے ہیں جن کے لیے ہی وہ آئے گا. اگر پہلی آمد میں وہ اپنوں ہی کے پاس آیا تھا, پہلا حصہ ان کو دیا, ان کے پاس آئے کہ اے نہ کہنا ساڈے کو بھی آیا نہیں, باہر منا دیا کرنا پھر میں. سمجھ آ رہی بات تھی؟ ہمارے پاس آئے نہیں بھائی, باہر منا دیا کرتے پھرتے ہو, گھر سے شروع کرو نا. رسول کیا بیان کرتا ہے نئے عہد کے اندر, لکھتا ہے وقت آ گیا ہے کہ خدا کے گھر سے عدالت شروع ہو. اور جب ہم ہی سے شروع ہوگی عدالت ہوئے گی, کہیں کوئی دسیا ہوئے غلط عدالت ہوئے گی نا, وہ کہنے کے ساڑھے کو عدالت کا عدالت دئیے نا. کچھ بتایا کیا آپ نے مجھے؟ بتایا ہے جس کا پیپر لے رہے ہو, مجھ سے ایگزام لے رہے ہو, بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ بھائی کچھ بتاؤ گے تو ایگزام لو گے نا, کچھ پڑھاؤ گے تو پھر تو پڑھائے گا کون؟ لیڈر. کس کو پڑھائے گا سب سے پہلے؟ اپنے علاقے کو, اپنے لوگوں کو. کل کو یہ نہ کہیں زندگی کا پانی تھا تو میرے پاس, تو نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ وہ اپنوں کے پاس آیا اور اپنوں نے اسے کیا کر دیا؟ رد کر دیا. لیکن کچھ ایسے اپنے آج کی ڈیٹ میں ہیں, آخری زمانہ میں, جن کے لیے وہ آ رہا ہے, ہر کسی کے لیے نہیں آ رہا. کون ہے وہ اپنے جس کو پاک کلام کے اندر مکاشفہ کتاب میں لکھا ہے, اور نئے عہد میں مقدس پولس کہتے ہیں میں نے تمہاری ایک ہی شوہر کے ساتھ کیا کر دی ہے؟ نسبت کر دی ہے. لیکن میں ڈرتا ہوں کہ جس طرح سانپ نے ہوا کو کیا کر دیا؟ فریب دے کر بہکا دیا. تمہارے بھی خیالات, آج لوگوں کے خیال ہی تو ٹھیک نہیں ہو رہی ہے, اور پرابلم تو نہیں, کپڑے اچھے پائے اندر باپ سے بابو کٹ بنایا ہوتا کہ نہیں, پڑھائی اچھی کی ہوتی ہے, اچھے گھروں سے ہوتا ہے, لیکن خیالات نہیں ٹھیک ہوتے بھائی. بہنوں بھائیوں, خیالات کا پرابلم ہے. بیٹل گراؤنڈ کون سا ہے؟ جنگ, میدان جنگ کون سا ہے؟ یہ دماغ. وہ کبھی بھی آپ کے دل پر زور نہیں کرے گا. کون؟ ابلیس. یہاں پر کرے, اس میں ڈالے گا, اس میں کمال, اس سائنس کو گھمائے گا, اور وہ سچ کہنے والے پادریوں سے آپ کو بتائے گا. اب بولو گے یہ کھڑوس پادری ہے. کھڑوس پادری سمجھتے ہو؟ بات سچ بولو تو لوگ کہتے ہیں یہ کیوں بول رہا ہے ایسا, یہ الگ ہی ہے جناب. الگ نہیں بھائی, آپ کو لے کر آ رہا ہوں اس کے اندر. جب علیشا کے اوپر چادر آئی, غور سے سننا, کس کی آئی؟ اونچا بولا کریں, بولنے سے کچھ بھی نہیں پریشانی ہونی, کو ویکھن نہیں دیا ابتدا. ایلیا کی چادر کس پر آئی؟ علیشا پر. کس کی چادر آئی؟ ایلیا کی. جب چادر آئی تو اس نے کیا کیا؟ اس چادر کو لیا اور کاٹا چھانٹا, بولا میری تو ہائٹ تھوڑی چھوٹی تھی, اس کی تھوڑی بڑی, شرٹ میں صحیح کر لو, پھر تھوڑی سلائی کرا لو, فٹنگ کرا لو, ادھر کیا تھا ایسا نہیں کیا. جیسے مسا آیا ویسا ہی مسا اٹھایا, اور جاتے وقت واپس اس نے یردن, اسی یردن کو جیسے وہ واپس آ رہے تھے جب ساتھ, تو یردن پر ایلیا نے چادر لگائی اور دونوں سے ہوئی. اسی چادر کو علیشا نے لیا اور واپس گیا, اور اسی کہتا ہے تو جو ایلیا کا خدا ہے, دیکھ تو جو ایلیا کا خدا ہے, میں اس چادر کو اس پانی پر مارتا ہوں. آمین. میں اس مسا کو اس بھائی کے اوپر ظاہر کرتا ہوں. خداوند اپنا آپ دکھا, وہ پانی دو حصے ہو گیا. وہی بلیسنگ جو ایلیا کی تھی, ڈونا کر کے کس پر؟ ڈبل پورشن کے ساتھ. ڈبل پورشن اس کو کہتے ہیں. سو یہ نہیں کہتے چادر وڈی ہے, ابا جی دی چادر کی ہے وڈی ہے, میں تھوڑا ہائٹ دا چھوٹا ہوں تو ایسا کر لیتا ہوں, تھوڑا کاٹ لے. کاٹنا نہیں ہے, یہ کلام ایز اٹ از قبول کرنا ہے. نہیں ہوتا تو دعا کرو, خدا مجھ سے نہیں ہوتا, کچھ کر میرے لیے. یہ طاقت مجھ میں نہیں آتی, نہ کیونکہ پاک کلام میں لکھا ہے, نہ زور سے, نہ توانائی سے, بلکہ خدا کے روح سے ممکن ہے. یہ آپ کی عقل سے ممکن نہیں ہے. اب کر لو جو مرضی, کر لو جتنی مرضی دعائیں, کر لو جتنی مرضی ورشپ, کر لو جتنی مرضی ڈھولک چمٹے لگا لو, جتنی مرضی بڑے چرچ میں ممبرشپ لے لو, جتنی مرضی غیر زبانیں بول لو, جتنی مرضی موت سے کر لو جو کرنا ہے. یہ والا کلام نہ یہاں پر اس سفرے میں, اس والے معدے میں تب ہضم ہوگا جب آپ خدا سے کہو گے خدا مجھ سے نہیں ہوتا, تیرا روح آئے اور یہ ہضم کروائے مجھے. تیری سچائی صداقت ہے اور وہ ہمیں آزاد کرتی ہے. مجھے آزادی چاہیے, لیکن یہ آزادی حاصل کرنے کے لیے بہت سخت ہے. واقعہ کلام میں لکھے یہ کتاب لے لے, مکاشفہ کتاب میں, یہ طرح منہ میٹھا کر دے گی لیکن پیٹ کیا کر دے گی؟ کڑوا. تو یہ کڑواہٹ ہضم کرنی ہے, سچائی کو ہضم کرنا ہے. آمین. تو خداوند کو مارا گیا, کوٹا گیا. کس کو؟ چٹان کو. یسوع مسیح پہلے وقت کے پہلی آمد میں وہ چٹان تھا جس کو مارا کوٹا گیا, اور وہاں سے کثرت سے پانی نکلا, وہ بھارا لگنے سے. آمین. اب یسوع مسیح کی دوسری آمد ہوئی, اور جب یسوع مسیح کی دوسری آمد ہوئی تو روح کی صورت میں. یسوع کی پہلی آمد بدن کی صورت میں, آمین, ابن آدم کے طور پر. اب دوسری آمد ہو چکی ہے. اب بولو گے وہ کیسے ہو چکی؟ تو میں نے بتایا مکاشفہ بتاتا ہے
कि वो 7 कलीसिया जमानों में कौन चल फिर रहा है? 7 चिरागदान, 7 कलीसियाएं हैं, कौन चल फिर रहा है उनमें? साथ रहेंगे तो बरकत मिलेगी, बोलेंगे तो इकरार होगा, यस्सु ही है। मैं कुछ जेब से बात नहीं कर रहा, कलाम से कर रहा। वो यस्सु ही है जो 7 सोने के, 7 सोने के, माड़े मोटे नहीं, सोने के चिरागदानों में क्या कर रहा है? चल फिर रहा है। सोने के 7 चिरागदान चल फिर रहा है। ये 7 चिरागदान कौन है? जल्दी जल्दी बोलो, टाइम शॉर्ट है मेरे को। 7 कलीसिया हैं। क्या हम 7 कलीसियाओं में कौन कोई कलीसिया है? अच्छा, 7वीं कलीसिया हम हैं। क्या हम हैं? निकले हुए हैं जनाब। ऐ मेरी उम्मत के लोगों, उसमें से निकलकर अलग हो जाओ, कहीं उनकी आफतें और गुनाह तुम पर ना आ जाएं। निकलो, अलग हो जाओ। भाई जान तुसी केड़ा मेरे नाल है, मैं भी तुहाडे नाल है जी भाई जी, फिर निकल के इधर आओ, साइड पे हो जाओ। नहीं इधर ही असीं तुहाडे नाल ही हां, अद्धी लाते इधर अद्धी उधर है। कुछ समझ आ रही गल दी? अद्धे असीं ईसाई हुन्ने, अद्धे असीं मसीही हुन्ने, समझ लो ना। अद्धे असीं मेलाबाज हुन्ने, अद्धे असीं खुदावंद दे रूह दे नाल नचने आ, टुड़कने आ, असीं कहने हम भी रूह में है। गल समझ आ रही है? मुझे यकीन है आ रही होगी बात। कोई ऐसा पहाड़ा नहीं है कि बहुत मुश्किल है। 20 का पहाड़ा बहुत बारी लोगों को नहीं सी आंदा हुंदा, 18 का नहीं सी आंदा, 19 का भी नहीं सी आंदा हुंदा है, ते 10 का ते 11 का फट फट बोलदे सी। 10 का ही पहाड़ा ते 11 का पहाड़ा फटाफट पानी नाल बोलदे सी, क्योंकि सीधा सीधा है, पता जे ना। हां जी, तो ये कोई मुश्किल पहाड़ा थोड़ी है, समझे बातों को। तो क्या है, मिक्स वाले नहीं, हम 7 कलीसियाओं में से कोई भी नहीं। खुदावंद इनमें क्यों चल फिर रहा है? सवाल नंबर 2, अगर नहीं आते अपने, उसके हाथ में क्या है? 2 चीजें हैं पाक कलाम में। ये स्टडी की बात है, गहरी बात है, समझ लेना। यूहन्ना ने क्या कहा था? मेरे बाद वो आने वाला है। यूहन्ना नबी की बात कर रहा हूं, इस्तबागी, बैप्टाइज देने वाला, यूहन्ना द बैप्टिस्ट। यूहन्ना इस्तबागी, इस्तबागी का मतलब इस्तबाग देने वाला, पानी में लेकर जाना और बपतिस्मा देने वाला, डबोने वाला, रंगने वाला। ये बपतिस्मा का 2 मतलब थे, रंगना, डबोना। वो गीत भी है ना, रंग छड़े आई मैनू, रंग छड़े आई अपने लहू दे नाल। कैसे रंग छड़े आई भाई? नई पैदाइश ली है तो बस रंग छड़े आई, बस समझ है ना। तो आगे चलते हैं। तो उसने क्या कहा? मैं तो तुमको पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन मेरे बाद एक आने वाला है जिसकी जूती का तस्मा खोलने के मैं काबिल, वो तुम्हें रूह और आग से बपतिस्मा देगा। और हालेलुया, प्रेज़ गॉड। गौर से सुनिए पॉइंट की बात। और उसका छाज उसके हाथ दे विच की है, छाज। इस पे भी गीत है, पता ना, छट दिता ही मैनू छज विच पा के, जिवें तुम्बिया गया वांग रूह यसु सोनी शान वाले, मेरे दिल विच आ वस तू यसु सोनी। मुझे पुराना गीत है, हमारे बुजुर्ग गाया करते। छटिया गया जिवें छज विच पै के, मैं ते तुम्बिया गया वांग रूह रूई 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 बूल बूल। समझो ना गल नूं, अगर बच्चे बहुते पढ़े लिखे ना, उन्होंने दूसरी तरह समझाना पैंदा है। रूह की हुंदा है? वो सानू पता की हुंदा, तानू बूल दा पता है, है ना, बूल रुई। तो उसको भी जब है ना चलता है ना उसका वो, हाँ, तो ऐसा फट फट अजीब और गरीब तरह का हो जाता है, उड़ रहा होता है हर तरफ, फिर जाके साफ सफाइयां होती है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे जनाब? तो क्या हुआ है वहां पे? खुदावंद ने यूहन्ना के जरिए बुलवाया कि मेरे बाद वो आने वाला है जिसका छाज उसके हाथ में है। हाथ दे विच की है? छाज। और छाज से क्या कर रहा है? छाट रहा है। किनको छाट रहा है? गहियों को कड़वे दानों से। ऐ मेरी उम्मत के लोगों, उनमें से निकलकर कई छाट रहे होंगे। छाट, वो कहते नहीं, मैंने भी नीचे जाना है। पता ना, गंद को नीचे फेंक रहा होता है, छुड़ा रहा होता है, उड़ा रहा होता है। वो कहते हैं हमें भी जाने दे भाई, हमें भी दुनियादार होने दे भाई, हमें भी क्या हो गया, इतना तो चलता ही है। इतना जब चलता चलता हमें बहुत कुछ चल जाता है, तो इतना नहीं चलने देना, वरना बहुत कुछ चल जाएगा। आमीन। साथ रहेंगे तो बरकत मिलेगी। हम इसको फाइनल मरकजी ख्याल पर लेकर जाते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप थोड़ी सी बात ले गॉड्स स्मिटन रॉक। गॉड्स स्मिटन रॉक का मतलब है खुदा की कूटी हुई चट्टान।
وہ یسوع مسیح ہے، اور یسوع مسیح پہلی آمد میں آتے ہیں. یوحنا کہتا ہے میرے بعد وہ آنے والا ہے جس کا چھاج اس کے ہاتھ میں ہے، وہ صاف صفائی کرے گا. آمین. وہ کہیں کو کڑے بوسی کو الگ کرے گا. آمین. پھر آگے چل کے مکاشفہ میں کہتا ہے پھر میں نے کیا دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں 7 اسٹوڈنٹ ساتھ چلیں گے تو برکت نہیں. اب کیا ہوا؟ اس کے ہاتھ میں 7 ستارے ہیں، اور بائبل کو پڑھے یا پڑھائے تو پھر پرابلم معاملہ ہے نا حل ہوئے گا. اس کے ہاتھ میں ستارے، ادھر کہتا ہے اس کے ہاتھ میں چھاج ہے، ادھر کیا ہے؟ ہاتھ میں ستارے ہیں. یہ ستارے کون ہیں؟ 7 کلیسیائی زمانے کے لیڈرز آئے کیا کرنے ہیں؟ کیا ساری کلیسیا نو سدھا کرنا ہے؟ نہیں، ساری تو ہونے والی نہیں. سارے تھوڑی فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آندے نے پوری کلاس کو پوری کلاس ہی سک فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آ جاتی ہے. آندی ہے؟ جواب ہے نہیں. تو پھر جو آتے ہیں ان کو پھر پریویلیج کیا جاتا ہے، شان دی جاتی ہے، عزت دی جاتی ہے، میڈل دیے جاتے ہیں، کپ دیے جاتے ہیں، ٹرافیز دی جاتی ہیں نا. تو سارے تو نہیں آتے. تو یہ ایک کامل سچائی ہے کہ پوری کلیسیا نہیں بچتی. بچتا کون ہے؟ اے میری امت کے لوگوں جو الگ ہوتے ہیں، جو باقاعدہ الگ ہوتے ہیں. اور الگ ہونا بڑا تکلیف ہے ان کو. سب سے پہلے تو گھر دے مخالف، پھر چرچ مخالف، پھر کلیسیا مخالف، پھر علاقہ مخالف، ہے نا. کیونکہ سچائی تے آ گیا نا، سچائی والے تو ان جی گلا کٹ دینے کہتے تو سچ بولنا ہے، اس کا چرچ بند کرو، اس کا معاملہ بند کرو. کہتے ہیں کہ نہیں. لیکن یاد رکھنا سچائی سے واقف ہوگے تو وہ تمہیں ایک بڑا کام کر کے دے گی، تمہیں آزاد کر دے گی. فریڈم، فری ہو جاؤ گے، آپ آزاد ہو جاؤ گے. جب آپ آزاد ہو جاؤ گے تو زبان بھی آزاد ہوگی، ہاتھ بھی آزاد ہوگا، پاؤں بھی آزاد ہوں گے. نہیں میں چاہوں گا وہاں پر خدا کا کلام ہے، نہیں میں جاؤں گی، نہ میں بولوں گی، میں بولوں گا، کیونکہ یہ سچائی ہے خدا کا کلام. آمین. ساتھ رہیں گے تو برکت ملے گی. ساتھ رہیے. خدا یسوع مسیح آئے، چٹان تھے. ہاللویا. وہ 7 ستارے 7 لیڈرز ہیں، اور یسوع مسیح 7 چراغ دانوں میں چل پھر رہے ہیں. اور جب چل پھر رہے ہیں تو مطلب وہ آ چکے ہوئے ہیں. 7 کلیسیوں میں چل پھر رہے ہیں. کس کی صورت میں؟ روح کی صورت میں. آمین. اور ہم ویٹ کر رہے ہیں آنے والے ہیں. آنے والے تو ہوں گے لیکن یہ آ بھی چکے ہیں. آ بھی کب آئے؟ 120 کی جماعت پر آئے بھائی، روح القدس کی صورت میں آئے، اور اب تک گئے ہی نہیں. گئے ہی. اور پھر چل کیوں پھر رہے ہیں؟ کیونکہ اور کوئی صاف نہیں نہ کر سکتا، نہ زور، نہ توانائی، نہ ہے نا گیتا، نہ خلام، نہ سیمنری، نہ ہے نا. آمین. صاف کس سے ہونا ہے آپ نے؟ یہ خداوند کا کلام. جب یہ اندر آ جائے گا تو سب کچھ سیدھا پدرا ہونا شروع ہو جائے گا. تب سب ڈھیلا سیدھا پدرا ہونا شروع ہو جائے گا. اس کو رکھتے نہیں اور غیر مان رہا دنے اشفاون رہا دنے. سوری ٹو سے میں سب کو پریویلیج دیں، سارے میرے لیے عزت کے قابل ہیں اور یہ نعمتیں ہیں. میں ان کو یہ نہیں کر رہا میں کو خدا معاف کرے اس طرح کی بات کر نہیں، پر میں یہ کہہ رہا ہوں یہ آپ کو ابدیت تک، آپ کو ریپچر تک لے کر نہیں جائیں گے. یہ والی نعمتیں آپ کو لے کر کون جائے گا؟ خدا کے کلام کا ریویلیشن. آمین. بھائی بہنوں ایک بڑی پیاری بات کرتے ہیں، بڑی زبردست بات، کہ یہ جو کتاب ہے، یہ جو بائبل، یہ دا بک آف سسٹم نہیں ہے، نظام کی کتاب نہیں ہے، تنظیم کی کتاب نہیں ہے. آمین. دا بک آف ہسٹری نہیں ہے، یہ کوئی ہسٹری کی کتاب نہیں ہے. آمین. کہتا ہے یہ دا بک آف پیرابلز، جس کو آپ کہتے ہیں پیرابل کوڈز، تمثیلوں کی کتاب بھی نہیں ہے. آمین. اور نہ ہی یہ بک آف تھیولوجی ہے. تھیولوجین نے کالج کھولے ہوئے ہیں، یہ فلانا تھیولوجی کالج، فلانا فلانا کالج. دا بک آف تھیولوجی بھی نہیں ہے. تو پھر کیا ہے یہ؟ This is the book of revelation of Jesus Christ. یسوع مسیح کا مکاشفہ ہے یہ کتاب. یہ کتاب مکاشفہ ہے جس کو آج تک کوئی سمجھ نہیں سکا. یسوع کو ظاہر کرتی ہے، دو لوگوں کو خاص طور پر ظاہر کرتی ہے. یہ ایک یسوع مسیح دلہا کو اور ایک اس کی برائڈ چرچ کو. دلہن کو اور کسی کو نہیں. اور سب سے خداوند کیا کر رہے ہیں؟ ان کو بچا رہا ہے. آمین. اپنی دلہن کو. ہاللویا. تو اس لیے اس کتاب پر دھیان لگانا، میڈیٹیٹ کرنا. اب ہوا کیا؟ یسوع پہلی آمد میں آئے، ان کو مارا گیا، کوٹا گیا. یہ ہے وہ وقت جب خدا ان کو کہا گیا چٹان کو مارنا. آمین. اور وہاں سے خون اور پانی نکلے گا، وہ خون اور پانی زندگی ہوگا. اور وہاں پر کلیسیا نے، یعنی پرانے زمانے کے بنی اسرائیل نے وہ پانی پیا. ہاللویا. لیکن ایک بات ذہن میں ہمیشہ یاد رکھنا، یہ پانی نکالنے سے پہلے جب دوسری بار پانی اس نے چٹان میں سے نکالا، ہاللویا، تو اس نے یہ کیا کہا؟ غصے میں تھا، کیونکہ اس سے پیش طرف پڑھیے گا وہ اسے سنسار کرنے والے تھے، اس کو پتھر اٹھا کے مارنے والے تھے. پاک کلام میں لکھا ہے، میں نے پڑھا. آمین. اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں پورے دل سے، سچائی سے.
मारने लगे थे और कहने लगे थे तू हमें मरने के लिए यहाँ पर प्यासा मार देगा, और पत्थर उठाने लगे थे और खुदा से कहने लगा ये लोग तो मुझे मारने पे तुले हुए हैं, कुछ कर। खुदा ने कहा वही लाठी, आमीन, आमीन, जो तेरे हाथ में, उसको लेकर वहां पर चले जाना और चट्टान से कहना, मारना नहीं है। उस लाठी के अंदर बरकत थी, हालेलुया। लेकिन उस लाठी का इस्तेमाल कहां पे करना था? पहली बार। दूसरी बात तूने कहना, आमीन। ये वही लाठी थी दरिया यरदन पर जब मारी, आमीन, तो क्या हो गया? वो दो हिस्से हो गए, हालेलुया। तो क्या हुआ वहां पर? उसने क्या किया? वहां पर गुस्से में था क्योंकि वो संसार करने वाले थे। उसने कहा ए बागियों, बागी इजराइलियों, क्या मैं तुम्हारे लिए पानी निकालूं? समझ रहे ना इस अंदाज, पानी पीना तुसा पानी करते प्यावा था पानी। बागियों गुस्से में था, और गुस्से में इंसान पागल हो जाता, बहुत ही बड़ी बेवकूफियां कर लेता। उन्हें नहीं पता होता पापा जी ने, उन्हें नहीं पता होता मामा जी ने, उन्हें नहीं पता होता बड़ा भरा है चाचा मामा फलाना टमकाना, कहता की हो गया असी भी कुछ तो बात समझे। तो बदतमीजी अरूज पे पहुंची होती, क्योंकि अंदर क्या होता है? गुस्सा। पाकला में क्या लिखा है? गुस्सा कर पर गुनाह, गुनाह किए हुक्म अधूरी। क्या है? हुक्म अधूरी। क्या हुक्म अधूरी? गुस्से के बाद आप जब लफ्ज निकालते हैं तो लिखा है लफ्ज मार डालते हैं। गुस्सा है तो रखना अपने पास, गुस्सा है तो अपने पास बर्दाश्त कर उसे। मोहब्बत सब कुछ सह लेती है, ऐसा इतना कौन पड़ेगा? क्या ख्याल? साथ चलें। अपने हिस्से की आयत नहीं पकड़नी, पूरा कलाम पकड़ना। अपने हिस्से की आयत नहीं पकड़नी, पूरा कलाम पकड़ना है। उन्हें कहा मेरे हिस्से लिखा, मेरी जेब च भेजा, ऐ भाई लिखा कि नहीं? हाँ जी भाई लिखा है। तो मैं कहूँगा ऐ भाई देखो मेरे को भी लिखा है ना। बोले नहीं नहीं आप वो मानो, मैं ये मानूंगा। यार क्या उत्ते बैठा हो कहेगा क्या बात है भाईजान, अपनी अपनी रोटी फाड़ ली तुसा, समझो कि नहीं समझे? समझते के हो गए। उन्हें क्या मैं कड़ा क्या सी कि जनाब इन्नी को तू फाड़ ली, उन्नी वो फाड़ ले, अपनी अपनी अलग इट दी है, डेढ़ दी खोली हो जनाब दुकान। पूरा मानना। ये जब मैंने कहा था गुस्सा कर पर गुनाह ना कर, का मतलब ये है कि सच्चाई की खातर खड़ा हो जा। और वो गुस्सा जो होता है वो आपका जोश होता है, वो गुस्सा गुनाह नहीं करवाता। क्या होता है? थप्पड़ मारा, सच्चाई नहीं बोलनी, आप बोलोगे बोलूंगा, ये गुस्सा है। और मार रहा है और गुस्सा आ रहा है, सच्चाई नहीं बोलनी, बोलो बोलूंगा। ये थोड़ी है, गुस्सा आ रहा है और गुस्से में आप दगड़ गए हैं सबको। नहीं दगड़ना। क्या करना है? आप खुदा के कलाम की मोहब्बत को अपने दिल में रखते हैं, फिर उसको काम करने दें। कहते हैं बड़ा गुस्सा आया हो तो थोड़ी स्माइल को दे देना, तो उसका गुस्सा इजी हो जाता है। लेकिन अगर आप कहें गुस्सा है आपको, अब इन्हों डबल गुस्सा ही फट जाता, तो कहेगा अच्छा वो दो और लावेगा, इन्हों तेरे तो बहुत डबल गुस्सा है। तो कलीसिया कौन सी हो जाएगी? गुस्सा कर पर गुनाह ना कर वाली कलीसिया खतरनाक होती है। गुस्सा ना कर पर गुनाह, गुस्सा कर पर गुनाह ना कर। उसने कहा पहला ग्रंथियों वाली कलीसिया ठीक रहती है। पहला ग्रंथियों 10वां बाब 9वां बाब सॉरी 13वां बाब माजूद है 13वां बाब। अगर मैं आदमी और फरिश्तों की जुबानें बोलूं और मोहब्बत रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल झंझनाती हुई क्या हूं? झांझ हूं। क्योंकि मोहब्बत क्या है? मोहब्बत को जवाब नहीं, मोहब्बत सब कुछ सहती है, मोहब्बत शेख नहीं मारती, फलां 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 बहुत कुछ कहा गया। आमीन। वहीं पे चलते हैं। गॉड स्मिटन रॉक, खुदा की कूटी हुई चट्टान, वो यीशु है। पहले हाफ में आया और यीशु मसीह को मारा गया। दूसरे हाफ में कब मारा गया? भाई ब्रैनम अपने एक मैसेज में कहते हैं, बड़ी जबरदस्त बात कहते हैं। वो कहते हैं 325 ईस्वी के अंदर यीशु मसीह को दोबारा सलीब पर चढ़ाया गया। कैसे चढ़ाया गया? कैसे? पहली बार किन लोगों ने चढ़ाया था? रोमियो। ऐसे ही था ना? चाहते कौन थे चढ़ाया जाए? इजराइली, यहूदी लोग, वो चाहते थे। लेकिन रोम से चढ़वाया उन्होंने, गैर कौम से सलीब पर चढ़वा दिया, टांग दिया। अब दूसरी 325 ईस्वी में कौन आया? रोमन आए। और रोमन ने आके जनरल कॉन्स्टेंटाइन के जरिए से, कॉन्स्टेंटाइन समझते हैं, पता है ना? जनरल कॉन्स्टेंटाइन यानी कि जनरल कस्तंतीनिया,
कस्तंतूनिया भी इसको कहते हैं, लेकिन कॉन्स्टेंटाइन इसको अंग्रेजी में कहते हैं, आप समझ जाइएगा। वो आया और उसने अब क्या किया, एक बहुत बड़ा फ्रेम किया। आपको पता है ना, पाक कलाम में लिखा, पौलुस कहता है कि कुछ अजब नहीं, क्योंकि फरिश्ता भी नूरानी फरिश्ते का, इब्लीस भी नूरानी फरिश्ते का रूप धार सकता है, शैतान भी नूरानी फरिश्ते का रूप धार सकता है। ये अजीब बात नहीं है, लेकिन तानू परख होनी चाहिए। वहां पर क्या किया उसने, कहा मुझे ख्वाब आया है और मैं वो कह रहा है खुदावंद आपका यस्सु मिला है मुझे, वो कह रहा है कि मेरे लोगों का ख्याल रखो, ऐसा है और वैसा वैसा वैसा, और ये देखो मेरे पास जो तलवार है उसका मैंने ऊपर से क्रॉस बनाया हुआ है ये। तो मैं भी समझ लो क्रिश्चियन ही हूं, लेकिन वो क्या था, फ्रेम। आज की बड़ी जो रोमन कलीसियां हैं वो उसे कहती थी, वो उसने शुरू किया था, बहुत जबरदस्त बंदा था, बहुत जबरदस्त बंदा इस तरह का था कि आज तक वो गंद जो कलीसिया की तालीम में पड़ गया है आज तक निकल नहीं रहा लोगों से। लेकिन कुछ हैं ऐसे दलेर, कुछ हैं खुदा का जीन, खुदा का बीज, खुदा के लोग, खुदा की नस्ल, आमीन, खुदा के बेटे बेटियां, उसकी मिरास के वारिस, आमीन, जो कहते हैं नहीं हमारे पास वो कलाम है जो ज्यादा मोतबर ठहरा, नबियों का कलाम, हमारे पास वो कलाम है जो सोने के जार के अंदर है, जिसमें रोमन कीड़े नहीं चल रहे, आमीन, वो रोमन डॉक्ट्राइन से पाक है, आमीन, हालेलुया, साथ रहेंगे तो बरकत मिलेगी। तो क्या हुआ, 325 में दोबारा इसी कलाम को लिया गया और इसको डाइस पर रखा गया। ये है वो सलीब जो रोमन्स ने तैयार की। तैयार करने के बाद इसमें नेज़े मारे। आप बोलोगे किधर मारे, पाक कलाम में क्या लिखा, यूहन्ना की इंजील के पहले बाब में, साथ रहेंगे तो बरकत मिलेगी, लिखा है खुदा में क्या था, और कलाम खुदा के साथ था, और वो कलाम क्या हो गया, मुजस्सम हो गया, और मुजस्सम होकर हमारे दरमियान में रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा कि बाप के। तो मुजस्सम कलाम क्या है, कलाम क्या है, यीशु मुजस्सम जिस्म लेकर, समझ आ रही गल, जिस्म लेकर आया पहली आमद में, तब मारा उसे, अब जिस्म लेकर उसने हमारे पास किस हालत में है, ये कलाम की सूरत में, इसको चढ़ाया यहाँ पर ऊंचे पर, कहां पर, कैथेड्रल्स के अंदर, बड़े बड़े पोप और बड़े बड़े रोमन एम्पायर के जो लीडर्स हैं, रिलीजियस लीडर, उन्होंने रखा और इसकी सच्चाई में नेज़े मारे। उसने कहा तुम मुझे क्या करते हो, इलानिया जलील करते हो। कैसे जलील करते हो, सच्चाई मैं हूं और मुझे ही दबा करके तुम अपनी कोई सच्चाई कायम करना चाहते हो, अपने ही कोई बुत लगाना चाहते हो, अपने ही कोई अकीदे बनाना चाहते हो, अपनी ही रोजनियां चलाना चाहते हो, अपने ही मेले चलाना चाहते हो। और ऐसा होता रहा और कई जमानों तक होता रहा, आमीन। और ये बहुत बड़ा अटैक था इस कलाम के ऊपर और इसको मसलूब किया गया, इसको तमसीली अंदाज में देखिए। और ये वो वक्त था जब दोबारा मारा गया, दोबारा यीशु मसीह पर लाठी मारी है, जबकि खुदावंद ने कहा एक ही बार वो मसलूब होगा, आपने दोबारा उसे, और वो कौन सी, बॉडी फॉर्म के अंदर बर्रा की सूरत में मसलूब हुआ। लेकिन दूसरी बार कैसे किया गया, हम कहते हैं ये खुदा का कलाम हमारे लिए यीशु मसीह है, मुजस्सम कलाम, इसको उसी तरह बयान करना है जैसे ये है। और जब हम इसे उस तरह बयान नहीं करते तो हम इलानिया जलील करते हैं और मसलूब करते हैं यीशु मसीह को, उसकी आयत को अपने तरीके से चलाकर नहीं, आमीन, अपनी नमाजें अपनी दुआएं बनाकर नहीं, अपने एतराफ और अपने वो मामलात जो बनाते हैं उस तरह से नहीं, अपनी शायरबानी टिक्की वाली नहीं, अपनी मोर वाली वो टिक्की जो दी जाती है वो वाली नहीं। समझे बात को, पाक कलाम में ऐसा कोई कानून नहीं बनाया गया। फिर हम ये ऐसे कानून कौन से कानून गालिब हैं हम पर, बाइबल मुकद्दस में जो कानून दिए गए वही कानून हर पे आखिर है, उससे आगे कोई नहीं। तो ये है गॉड स्मिटन रॉक, खुदा की कूटी हुई चट्टान दूसरी बार कूटी गई। कब, दूसरी बार इसमें नेज़े मारे गए, दूसरी बार इसे मारा गया, मसलूब किया गया, आमीन। वो कब, 325 ईस्वी से स्टार्ट करें, रोमन्स ने अपना सर उठाया, रोम ने, आमीन, और उसने क्रिश्चियनिटी के अंदर अकीदे डाल दिए, उसने क्रिश्चियनिटी के अंदर मुख्तलिफ तरह की दुआएं डाल दी, उसने क्रिश्चियनिटी के अंदर पादरियों की अलग खाते बना दिए, उसने क्रिश्चियनिटी के अंदर कुंवारे पादरी फादर्स बनाने शुरू कर दिए। समझे इन बातों को, मुझे दोबारा उस तरफ आना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि हम सब मसीही होते हैं, नहीं 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 नहीं, सब मसीही नहीं होते। मसीह का मतलब क्या है, मसाशुदा, आमीन। तो हम मसीही मसाशुदा, मसीह खुद भी मसाशुदा था इसलिए मसीह था, आमीन। भाई इब्राहिम अपने एक मैसेज में कहते हैं, वो कहते हैं आखिरी जमाने के मसाशुदा लोग, आखिरी जमाना ये मसाशुदा लोग निकल के बाहर आएंगे, बोलेंगे हम मसाशुदा, हम इनका हिस्सा नहीं है।
आमीन। और मसला शुदा लोग जो हैं वो सच्चाई को बयान करेंगे और सच्चाई को मानेंगे। आमीन। तो मेरे अजीजों, वहां से शुरू करके 325 बाद अज़ मसीह यसु मसीह के आसमान पर जाने के 325 साल बाद रोमन्स ने एक अटैक किया, और वो अटैक क्या था? खुदा के कलाम को तब्दील किया, बदल दिया, उसमें बहुत सी चीजें मिक्स कर दी। आमीन। और पाक कलाम में आप जानते हैं खुदा हाइब्रिड चीजों को पसंद नहीं करता। हाइब्रिड किसे कहते हैं? मिक्स चीजें। क्या होती हैं? मिलावट शुदा, मिक्स। जबकि आज मसीहत के अंदर आप देखते हैं 7 कलीसियाओं में मिक्सचर है, और आप जानते हैं 7 कलीसियाओं में खुदा उनको शिकायत है, और शिकायत वाली कलीसिया लेकर नहीं जाएगा। हाँ, शिकायत वालों में से कुछ अच्छे दाने निकाल लेगा। और आप कौन हैं? वो निकले हुए। आप अगर यहां पर हैं तो निकल के आए, लेकिन अगर निकल के आए हैं तो आप मिस्र से निकल कर आए हैं। ऐसा ही है, निकल कर आए, आगे आए, पानी कोई नहीं। मारा के पास गए, पानी कोई नहीं। खुदा ने एक शाख दी, उनको दरख्त दिखाया, उस दरख्त को क्या कर दो? पानी में मारो, फेरो, वो पानी मीठा हो जाएगा, और मीठा हो गया। फिर आगे बढ़े। आमीन। भूख लगी, बोला हमें तो मिस्र में सब कुछ मिलता था, गोश्त की हांडियां मिलती थी, वो खीरे। आमीन। और इस तरह की और बहुत सी चीजें, और उन्हें याद, हम तो वहीं पे अच्छे थे। बहुत दफा उन्होंने कहा, एक केड़े सा ही केड़े मसीही होते हैं, मैसेज देने निकल के आए हैं तो कहते वही चंगा सी, वही चर्च चंगा सी, वही पादरी चंगा सी, कम अज कम बहुता बिस्तर नहीं करता, मुंह ते खड़क करके गलते नहीं सी करता। कैसे हो भाई? क्योंकि तुम्हारे बदन तो निकल आया, लेकिन तुम्हारा रूह वहीं पे फंसा हुआ है, दिल तुम्हारा वहीं पे लगा हुआ है। इस वजह से ये वाली बातें तुम्हें हजम नहीं होती। प्रॉब्लम यह है क्योंकि दिल से नहीं हो तुम। दिस इज द रीजन। ये वजह क्या है? क्यों खुदा हमारी वो मलाकी में कहता है क्यों? सबब क्या है? सबब ये है भाई, सबब ये है। हम बताते हैं तुम्हें कहां पर प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यहां पर। निकल तो आए, लेकिन दिल वहीं पे पड़े हुए हैं, मिस्र के अंदर। याद आई, खुदाम ने कहा इनके लिए क्या करो? खुदाम ने बटेर, है ना, पाकरा में लिखा है, बटेर उनके लिए मुहैया किया। उन्होंने खाया पिया। कहता खा खा के इनके नथनों से बाहर आ जाएगा। ये किस तरह की बरकत है भाई? ये जो मेक बिलीवर है ना, उनकी बरकत है। और ना आए तो कुछ हासिल ही नहीं हुआ, ना शिफा मिली, ना दालों के बाद भाई रन क्या है, दुआ करे साड़ी नौकरी लग जाए, नौकरी, वो कहता सब कुछ लग जाएगा, इनके नाक से बाहर आना शुरू हो जाएगा। इतना कहना कि नाक खुआ दांगा थानू। पाक कलाम में ऐसा ही लिखा, मैं अपने बात से नहीं कह रहा। आमीन। तू फिक्र ना कर मूसा, मैं इनको ऐसा दूंगा, खिलाऊंगा कि इनके नथनों से बाहर आना शुरू हो जाएगा। इतना दे दूंगा। लोग की कहते हैं खुदा दा शुक्र है बड़ा कुछ साडे ते एदा मतलब रैप्चर नहीं साडे को है। बड़ा कुछ ते बड़िया कोले, साडे ना बहुता गैर कौमां कोले है वे कि नहीं? नींद नहीं किसी नूं आनी चाहिए। साडे ना बहुता ते गैर कौमां कोले टूडी गड्डियां, मोबाइल, फलाना टमकाना, कोई बहुता लभदे हो ना तुसी लोग तो मतलब मादर चाहता हूं मेरे ऐसे अल्फाज को माफ कीजिएगा, मतलब दुनिया ढूंढती है ऐसी चीजें। सॉरी टू से ऐसे ही है ना, दिल लालसा करता है ऐसी चीजों के लिए। लेकिन आप ज़हन में रखें, ऐसी चीजें आपको बरकतें हैं, ये बरकतें आपको रैप्चर में नहीं लेकर जाएंगी। रैप्चर में लेकर जाएगी सच्चाई, द रेवलेशन ऑफ गॉड, जीसस क्राइस्ट, इसका रेवलेशन। जैसे कि आज हमने देखा, वो स्मिटन रॉक जो थी, खुदा की कूटी हुई चट्टान क्या थी? यीशु था। ये मुकाशवा है। और फिर दूसरी बार कूटा जाना, 325 में कूटा गया यीशु को, उसे दोबारा इस बाइबल की शक्ल में डाइस पे चढ़ाया गया, और फिर नेज़े मारे। नेज़े कैसे मारे गए? इसकी सच्चाई को दबा दिया गया, मार दिया गया, और कौम के अंदर उसको ट्रांसफर कर दिया गया। और यीशु मसीह को सिर्फ एक लफ्ज में याद किया जाने लगा, और दीने मरियम को, मुकद्दस मरियम को यीशु की जगह देना शुरू हो गया। उसके लिए बड़ी बड़ी रोशनियां बना करके पढ़ना शुरू कर दी, मलका, आसमान की मलका, फलानी फलानी और फलानी फलानी। समझ रहे मेरी बात? ऐसा ही था मेरे भाई। लेकिन आप कोई टाइम पर खुदा ने निकाला और लेकर आया, और वही रूह पेंटिकोस्टल कलीसियाओं में आई। पेंटिकोस्टल कलीसियां जितनी भी वर्ल्ड डिनोमिनेशन की, जितनी पाई मिशन दी कलीसियां हमारे ब्रदर्स ने, वही रूह आई। और ये वो बेटियां हैं, मुकाशवा में लिखा है, ये वो बेटियां हैं, ये उस कस्बी की पैदाशुदा बेटियां, वहां से निकली हैं। ये कहां से? कैथलिक कहते हैं असी मदर चर्च कहते हैं कि नहीं? कभी किसी कैथलिक ना गल करो, पहली कलीसिया कौन सी? हम होते हैं। पहली मां कौन सी? हम होते हैं। तुम तो हम ही में से निकले हो। मार्टिन लूथर उत्थों ही निकले सी ना, उस तो बाद निकलते कहीं निकल आए। कित्थों निकले? कैथलिक से। क्या ख्याल है भाई? कैथलिक मिस्र से निकल आए ना? तो आप मिस्र में से दिल भी निकालो ना।
मिस्र च दिल फंसा है। नहीं, वो बड़े पैटर्न में कम छोटा सा मैसेज देते हैं, सीधा सीधा सब पे करवाते हैं, है ना, बहुत ऐसे करते हैं और बात छुट्टी। कितना अच्छा लगता है, भाई तो जान ही नहीं छड़दा, पका छड़दा, अका छड़दा, और कहता आज ही टाइम मिले, आज ही सही करके उठावांगा। कैसी बातें करते हैं, आज ही ते हफ्ते च कितनी बारी तुसी लिंक कर दे हो, समझते ना, साथ रहेंगे तो बरकत मिलेगी। तो क्या हुआ, सच्चाई को जब मस्ख किया गया, दबाया गया, कुचला गया, आमीन, सच्चाई को बाहर नहीं आने दिया, ये रॉन्ग था, रोमन स्पिरिट है, रोमन को रिलीजन नहीं है, ये रोमन स्पिरिट डाली गई क्रिश्चियन स्पिरिट के अंदर, क्रिश्चियनिटी के अंदर, और बहुत से क्रिश्चियन नाम नेहाद क्रिश्चियन ने उसे कबूल कर लिया, गले लगा लिया। हम भी कैथलिक होते हैं, हम भी रोमन कैथलिक होते हैं, आप समझ रहे हैं। और आज अगर आप बात करेंगे तो वो भड़क उठेंगे, बोलेंगे यार गल ना करो, साढ़े करो ही ना, समझ रहे। भाई ब्रैनम कहते हैं कि अगर मैं किसी ने दवाई चम्मच पा के दवा, बेटा ये पी लेना, ये आपके लिए अच्छी है, और ना पियो और मैं जबरदस्ती को, बेटा पियो ये तुम्हारे लिए अच्छी है, डालते हैं ना बच्चों के मुंह में, कई बार डालते हैं कि नहीं, डाल रहे हो, तो बच्चे कर दो हक करके बाहर कर देना, फिर कहते हैं वो मेरे हाथ पे ही उगल देते हैं, पादरी साहब अपना कलाम अपनी जेब च रखो, हाँ नहीं चाहिए, तो कैसे खिलाओगे, कैसे पिलाओगे, मानते हैं, आमीन, साथ रहेंगे तो बरकत मिलेगी। पेंटिकोस्टल्स कभी नहीं माने, रोमन्स कभी नहीं मानेंगे, लेकिन इन पेंटिकोस्टल्स में से और रोमन्स में से कुछ है पड़ा हुआ जीन ऑफ गॉड, खुदा का बीज, वो पड़ा हुआ और वो निकलेगा, उन्हें बहुता कहना नहीं पड़ेगा, बोलेगा यार वो जब आवाज आ रही है और मेरी मामा दी लग रही है, वो मादा उगाब है, मुझे बुला रही है, और मैं क्यों, मुझे ध्यान जाता है उसकी तरफ, भाई जानो ध्यान है, मैंने जानता तुसी उत्थों ही हो, वहीं से पैदा शुदा हो, कहीं निकल के इधर आ गए थे, तुसी वो अंडा हो जिन्होंने चुक के किसी मुर्गी दे थले रखा गया सी, और 21 दिन तुसी उत्थे ने निकल के बाहर आए, तानू इंज लगा रोमन ही साडे अम्मी अब्बू ने, रोमन अम्मी अब्बू नहीं ने ताडे, अम्मी अब्बू वो ने जिन्हां ने तानू इस दुनिया दे आंदा सी अंडे की सूरत च। एक चोर ने उठाया और डाल दिया किसके नीचे, मुर्गी के नीचे। अब जैसे आप निकले, आप ये समझते रहे 5-4 साल 10 साल आप रहे, उसके बाद वो मामा जिसने तुम्हें पैदा किया था वो सोच रही है अंडा किथे गया, वो ढूंढ रही है, कैकलिंग कर रही है, और कहाँ जैसे भी वो करती है, जैसे भी करती, कहीं नहीं करती, लेकिन वो उसकी अपनी एक आवाज है, बट डिफरेंट आवाज है, और सही तेज आती है आवाज उसकी, एक ही उसमें राग में आती है, कहीं नहीं आती, तेज आवाज आती है उसकी। कभी आप उकाब की आवाज सुनिएगा, और वो जब आवाज दी तो उसने कहा कि यार ये आवाज भी मेरे से मिलती है, शक्ल भी मेरे से मिलती है। उसने देखा ऊपर बुलंदियों पे देखा, जब बुलंदियों पे आप देखते हैं तो भाई उड़ने को दिल करता है। वहीं पर कोई मामा है, कोई पापा है, और वो मामा पापा कौन है, खुदा यीशु मसीह, और इस टाइम पर खुदा यहोवा है, वो हमारे मामा पापा, वो हमारे बाप, हालेलुया, जो मसीह में जाहिर हो गए। मैंने इसलिए कहा मसीह, क्योंकि पहले यहोवा जाहिर होता था, लेकिन पौलुस पर पहले कलीसिया फरिश्ते पर कौन जाहिर हुआ, यीशु। उसने कहा खुदावंद तू कौन है, उसने कहा मैं यीशु हूं जिससे तू सताता। उसने कहा मैंने कब सताया भाई, ऐसा लिखा नहीं, ऐसा लिखा नहीं। उसने कहा जब तू मेरी कलीसिया को सताता है तो मतलब खुदावंद ने अपने नूर से अंधा कर दिया उसे, लेकिन अंधा करने के बाद उसे एक नई नजर दी, और वो कौन सी, हननिया को भेजा, जा इस पर दुआ कर और आंखों से छिलके उतार। आज हमारे भी छिलके उतरने वाले हैं। हम साउथ की तरह बहुत बड़े आलम बने हुए हैं कलीसियाओं के, छिलके जरा उतारे आंखों से। और वो छिलके कौन उतारेगा, कोई आएगा मर्दे राज, कोई आएगा मर्दे खुदा, कोई आएगा अपलाइन लेवल का बंदा, कोई आएगी उकाबी मसा रखने वाली माँ, वो आएगी। और जैसे ही आप उससे मिलेंगे, आप मैसेज कोई भी चल रहा, आप बोलोगे ये मेरा है, ये ऐसे लगता है जैसे मैं इसमें से, और फिर दुनिया जो मर्जी कहे, आप बोलोगे अब मैंने यहां से लेफ्ट राइट नहीं होना। हालेलुया। तो ये वो टाइम, दिस इज द टाइम, ये वो टाइम होता है जब आप ऐसे निकलते हैं बाहर, और फिर दुनिया जो मर्जी करे। और बाइबल भरी पड़ी है ऐसे बिलीवर्स के लिए, आमीन। स्मिटन रॉक, टूटी हुई चट्टान। मेरे अजीजों, हम उस दौर में जी रहे हैं जब यीशु मसीह को दूसरी बार कूटा गया, मारा गया। और मारने से क्या, चट्टान को मारने से खुदा खुश हुआ? नहीं। खुदा ने मूसा से कहा तूने गलत किया। हारून से कहा तेरा भाई था, इसने भी तुझे नहीं बताया। अब ना हारून जाएगा ना ही तू जाएगा। अब हारून के बेटे और वो लोग, और यशुआ और कालेब, ठीक है, तो वो लोग, आमीन। और वो जनरेशन जाएगी जिनको अपने दाएं और बाएं हाथ का पता नहीं। अच्छा बेटा दायां हाथ आगे कर लो, कहने ना केड़े तरीके ना सानू समझावा, करके दसना पैंदा है। करके इस मारे अंदर कुछ लगा होया है।
لگی ہوئی ہے کہ بچ جو اور کتنے سال. بیٹا سیدھا ہاتھ کرو, یہ لیں جی, یہ لیں جی, ہے نا. وہ بولیں گے نہیں بیٹا یہ نہیں سیدھا, پتا نا جوتی کھبے چ پا کے پٹھی جوتی پا کے بچپن چڑے پھر دے سو. کہیں تو بیٹا اس سے نہیں پہنو, لیکن آپ بار بار الٹا ہی پہنتے تھے. آپ نہیں, میں بھی, ہم سب. پھر ایک ٹائم آیا, خداوند نے بتایا کہ بھائی سیدھا سیدھے طریقے. آمین. تو اس نے کہا وہ نسل جائے گی جس کو آپ سیدھے اور بائیں ہاتھ کا پتہ ہی نہیں, سیدھا کھڑا ہوں کھبا, ایک فریش نسل. اب وہ جو وہاں پہ جائے گی وہ بچے تھے, چھوٹے تھے. وہاں جہاں جائے گی تو تب آپ جو کلام کرے گے وہ مانیں گے. آمین. وہ ایسی زمین ہوگی, بالکل فریش زمین ہوگی, وہاں پر کلام بویا جائے گا. تو کیا ہوا ہے, جب دوسری بار مارا گیا تو میرے عزیزوں خداوند نے موسیٰ کو جانے نہیں دیا. اگر ہم دوسری بار ماریں گے یسوع مسیح کو جیسے رومن نے مارا 325 میں اسی کلام کو مسلوب کیا, سمجھ گئے نا مسلوبیت کسے کہتے ہیں. دوسری مسلوبیت کیا ہے, یسوع نے کہا مینوں لانیاں ذلیل کر دو, مار دو. کیا یسوع تو اوپر ہے یار, ہم تو یہ سمجھتے تھے تو اوپر ہے. اچھا میں سمجھ رہا, تو سمجھ رہا, میں تیرے دل چاہوں. یسوع کیا کہے گا, میں سمجھ رہا تھا کہ میں تیرے دل میں ہوں. گیتوں میں تو یہی کہتا ہے یسوع میرے دل دے اندر ہے نا, کہتا ہے نا. منہ سے تو کہتا ہے دل کے اندر. ابھی تو کہہ رہے یسوع تو اتنے میں تو آئیں گا, تو نظر آئیں گا, تو فلانا ہوئے گا, وہ ہوئے گا. او بھائی جان میں دل چیاں تیرے, میں تیرے دل میں ہی ہوں, سمجھے نا. تو جب دل میں ہوں تو اس کا مطلب ہے جو میں دل سے نکالوں گا وہ تو بولے گا, اور جب تو دل بولے گا جو دل سے نکلا اور نہیں بولے گا تو مطلب مجھے لانیاں ذلیل کرے گا کہ پیو نے تو کیا ہی نہیں سی, پترے کی کیا انڈے ہے. سمجھ آ رہی بات کی. باپ تو ان کا کچھ اور بولتا تھا, کلام ہے نا باپ, کلام خدا ہے تو کلام باپ بھی ہے. اگر کلام باپ ہے تو کلام کچھ اور کہہ رہا اور آپ کچھ اور کر رہے ہیں. اور اگر آپ کچھ اور کر رہے ہیں تو بائی دا وے آپ بھی اسی ٹریک پر جا رہے ہیں جیسے روم نے کیا. پہلی آمد میں بھی یسوع کو مارا کوٹا, اور دوسری آمد میں کیا کیا, 325 میں اسے دوبارہ مصلوب کیا, مارا کوٹا, یہاں ڈائس کے اوپر رکھ کر. اور آج تک مار کوٹ رہے ہیں, کیا کر کے, سچائی کو دبا کر, سچائی کو سامنے نہیں آنے دیا. آمین. اور جب سچائی کو مارا کوٹا جاتا ہے تو یاد رکھیے وہاں سے کچھ نکلتا ہے ضرور. پانی وہاں پہ بھی نکل آیا, لوگوں نے پی بھی لیا. اب جب آپ مارا گیا تو نکل تو آیا پانی, آمین. اور کچھ لوگوں نے پیا بھی, جیسے کہ بہت سی کلیسیاں اپنے اپنے چرچ کے اندر کلام کو لیتی ہیں اور وہ بھی یہی سمجھتی ہیں زندگی کا پانی ہے, ایسے ہے ویسے, لیکن ریویلیشن سے خالی. ان کو ریویلیشن نہیں, کیونکہ دوسری بار مارنے کا حکم نہیں. ہم تیسری آیت کی طرف جائیں گے. یوحنا کی انجیل کے اندر لکھا ہے یسوع عید کے آخری دن, عید 7 عیدیں تھی بنی اسرائیل کی, 7 رہیں گے تو برکت ملے گی. 7 عیدیں مکاشفہ, کس چیز کا, 7 کلیسیہ زبانوں کا. 7 کلیسیہ زبانیں, 7 عیدیں. عید کا آخری دن کون سا ہے, 7 رہیں گے تو برکت. سامنے دیکھیے, سامنے دیکھیے, 7 عیدیں مکاشفہ ہے, ریویلیشن ہے, کس چیز کا, 7 کلیسیہ زمانے مکاشفہ کے. 7 کلیسیاؤں کے ٹائمز, مکاشفات, زمانے. آمین. ان زمانوں کے اندر 7واں زمانہ, 7واں دن ہے عید کا آخری دن. اور وہ کون سا, یہ والا دن جس میں ہم جی رہے ہیں. عید کا آخری دن کون کھڑا ہو گیا ہے, یسوع جی کھڑا ہو گیا ہے. آمین. اور پکار کر کہا ہے, ایسے لکھا ہے کہ نہیں. یہ پکار کا مطلب کیا ہے, للکار. للکار, ماڑی موٹی آواز نہیں, وسپرنگ نہیں. وسپرنگ کہتے ہیں سرگوشیاں کرنا چاہیے, ایسے نہیں کیا, کھل کے آؤ بھائی. اعلان کیا, اس نے کیا کیا, پکار کر کہا جو کوئی پیاسا میرے پاس آئے. میں کیا ہوں, وہاں پہ لکھا نہیں لیکن پیچھے تو لکھا ہے. 10 باب میں کرنچ میں لکھا ہے یسوع چٹان تھا. وہ پانی جس میں سے پیتے تھے وہ چٹان تھی, یسوع تھا. اگر یسوع چٹان ہے تو یہ چٹان یہاں پر عید کے آخری دن, 7ویں کلیسیہ زمانے کے آخری وقت کے اندر, 7ویں عید کے آخری ٹائم کے اندر, آمین, 7ویں دن یعنی 7ویں کلیسیہ زمانے کے آخری زمانے کے اندر خود کھڑا ہو کر کیا کہہ رہا ہے, جو کوئی پیاسا ہو میرے پاس ہے, میں چٹان ہوں. یہ کس چٹان, کون سے پانی کی بات ہو رہی ہے, آگے جا کے لکھا ہے اسی میں روح القدس کی بات ہو رہی ہے. وہ پانی لکھے ہمیں روح القدس پلایا گیا ہے, پاک کلام میں لکھا ہے بھائی, لکھا ہے, خود سے نہیں کہہ رہا, کلام میں لکھا. آمین. ہمیں روح القدس پلایا گیا. کب پلایا گیا ہے, عید کے 7ویں دن. وہ کون سا دن ہے, یہ والا دن, آپ کا دن. This is the day of the 7th church. 7ویں کلیسیہ زمانے کا آخری دن, لاسٹ ڈے, آخری زمانہ, the end time message, this is it, یہ ہے. 7واں عید کا دور, 7واں عید کا زمانہ. عید کسے کہتے ہیں, کسے کہتے ہیں عید, عید کسے کہتے ہیں, مطلب کیا ہے عید کا, کون بتائے گا,
خوشی کا دن، خوشی کرنا، جشن منانا. اور عید میں کیا کرتے؟ روتے تھے وہ کیا؟ نہیں بھائی، خوشی کرتے تھے، کھاتے پیتے تھے، انجوائے کرتے تھے، خدا کی شکر گزاری کرتے تھے. 7ویں دن 7ویں کلیسیا زمانوں میں کیا کر رہی ہے اینڈ ٹائم میسج کے لوگ، 7ویں زمانے کے لوگ؟ آواز سب کو دی ہے یسوع نے کھڑے ہو کر. کس کے ذریعے؟ یسوع کس میں آتا ہے؟ کیا خدا کس میں آیا؟ خدا کس میں آیا؟ ساتھ ہیں، بولتے جائیں. خدا کس میں آیا؟ یسوع میں. یسوع کس میں آتا ہے؟ یسوع میں کس کا روح تھا؟ یسوع میں کس کا روح تھا؟ اور کلیسیا میں کس کا روح ہے؟ یسوع کا. سمجھائی نا گل؟ یہ ہے طریقہ. اب یسوع کا روح کس میں ہے؟ کلیسیا میں. یہ جو 7 کلیسیا زمانے کے پیغمبر آئے یہ کون تھے؟ کلیسیا کے لوگ. یہ بھی کلیسیا تھے. میں کون ہوں؟ کلیسیا. آپ کون ہیں؟ کلیسیا. آمین. خدا کا روح نبیوں میں بھی کام کرتا تھا، یعنی کلیسیا میں کام کرتا تھا، تو آج اس کلیسیا میں بھی کام کر رہا ہے، مجھ میں، آپ میں. تو اس کلیسیا میں مسیح کا روح کھڑا ہو کر کیا کہہ رہا ہے؟ کس کے ذریعے؟ اس زمانے کے 7ویں کلیسیا زمانے کے لیڈر کے ذریعے سے. آمین. پہلا کون تھا؟ پالوس، ارینیس، مارٹین کولمبا. آمین. مارٹن لوتھر، جان ویزلی، بھائی میرین ولیم برینم. 7واں کلیسیا زمانہ. ہر دور میں کلیسیا کے اندر ایک میسج رہا ہے اور وہ لیڈر لے کر آیا ہے. ٹیل ٹائم کے اندر، ٹیل ٹائم مطلب خاتمے کے دور، جب جاری ہوتی ہے کلیسیا کا دور، تو نبی رسول آ جاتا ہے، کلیسیا کا فرشتہ آ جاتا ہے اور میسج لے کر آتا ہے کہ یہ چیزیں آپ میں غلط ہیں، یہ صحیح کر لو. ہمارے زمانے میں یسوع کھڑا ہوا. کس کے ذریعے کھڑا ہوا؟ نبیوں میں کس کا روح تھا؟ مسیح کا روح. پاک کلام میں لکھا ہے نبیوں میں مسیح کا روح تھا. تو ہمارے زمانے کے نبی اور رسول فرشتے کے اندر کون سا روح تھا؟ مسیح کا. تو مسیح کا روح کھڑا ہوا بھائی میرین ولیم برینم کے ذریعے سے. بھائی میرین ولیم برینم کے ذریعے سے کھڑا ہوا. آمین. اور جب کھڑا ہوا تو پکار کر کہا جو کوئی پیاسا ہو میرے پاس ہے. کون سی پیاس بجھانی ہے بھائی آپ؟ روح کی. روح کیا ہے؟ ریویلیشن. روح کیا دیتا ہے؟ ریویلیشن. روح کیا دیتا ہے؟ آنکھیں. آنکھیں مطلب پرکھ، مطلب انفارمیشن، مطلب پرکھ کی روح. دا اسپرٹ آف ڈسرنمنٹ. عقل کی پرکھ کی روح. کون سی؟ جو دوسروں کے پاس نہیں ہے. اور اس کہتے ہیں ہم میں کون سی ڈسرنمنٹ ہے، کون سی عقل ہے، کون سی دانش، کون سی انٹلیکچولیٹی ہے ہمارے اندر؟ مسیح کی. مسیح کی عقل. ہاللویا. ساتھ رہیں گے تو برکت ملے گی. لکھا ہے آخری دن عید کے 7ویں کلیسیا زمانے کے آخری دن کون کھڑا ہوا؟ یسوع کھڑا ہوا. آج 7واں زمانہ ہے، ریویلیشن ہے اس بات کو سمجھ. کون کھڑا ہوا؟ بھائی برینم کے ذریعے یسوع کھڑا ہوا. آپ کہتے ہیں جب خدا کا خادم آتا ہے تو مطلب کون آتا ہے؟ خدا. یہاں پر ہم ٹھیک ہیں، لیکن جب ہم کہتے ہیں ہاں آخری زمانے کے فرشتہ کے ذریعے سے آیا تو ہم فرشتہ نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں نہیں یہ گل ہضم نہیں ہوتی. ہضم آپ کو نہیں ہونے والی. پرابلم کیا ہے؟ آپ کا دل ابھی بھی مصر میں پھنسا ہوا ہے. دل نکلے گا تو سمجھ آئے گی. بات سمجھے ہیں؟ لیکن شکر گزاری اس بات کی کہ خداوند نے اپنے اس 7ویں زمانے کے کلیسیا فرشتے کے ذریعے سے اس بات کو کہا جو بھی پیاسا وہ میرے پاس آئے، آب حیات مفت لے. آمین. اور لکھا ہے یسوع کس کی بات کر رہا تھا 7ویں دن میں؟ روح القدس کی، کیونکہ انہوں نے ابھی تک روح القدس نہیں پایا تھا. اس ٹائم پہ انہوں نے روح القدس نہیں پایا تھا، آگے چل کے ایمان کی کتاب میں پانا تھا. ایسا ہی ہے ہمارے زمانے میں روح القدس کی ضرورت ہے کیا؟ صرف اچھا چلیں روح القدس آیا اور روح القدس نے کیا کیا؟ ریویلیشن کھولا نا. بپتسمے کا ریویلیشن کھول دیا. اس نے کہا نشے میں نہیں ہے، یہ وعدہ، یہ نبوت ہے. اب معاملہ کیا ہے؟ انہیں کہا کیا کریں؟ انہیں کہا توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک خدا یسوع مسیح کے نام پر کیا رہے بپتسمہ لے تو روح القدس کے نام میں پاؤ گے. یہ وعدہ ہے تم سے، تمہاری نسل سے، ان دور کے لوگوں سے بھی جن کو خدا ہمارے پاس بلائے گا. اٹ ول بی. یہ ہوگا. آمین. اور آخری زمانے میں یہ ہو رہا ہے. ہاللویا. ہم ٹائٹلز میں بپتسمہ نہیں دیتے اور نہ لیتے ہیں. ہم کس میں دیتے اور لیتے ہیں؟ یسوع مسیح. خداوند یسوع مسیح، باپ بیٹا روح القدس. خداوند یسوع مسیح ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ اور خدائے قادر. یہ ہے وہ فنڈامنٹل خوبیاں یسوع مسیح. ہم خوبیوں میں بپتسمہ نہیں دیتے، خوبیوں میں بپتسمہ نہیں دیتے، ہم نام میں دیتے ہیں. کیونکہ آسمان کے تلے اور زمین کے اوپر آدمیوں کو یعنی کلیسیا کو یعنی عقل مندوں کو یعنی دانشوروں کو کوئی دوسرا نام دیا ہی نہیں گیا جس کے وسیلے سے ہم کیا پائیں؟ نجات پائیں. اور بپتسمہ یسوع مسیح کے نام پر نجات کے لیے ہوتا ہے. نجات پر چھٹکارا، اٹونمنٹ، چھٹکارا، کفارہ، آزادی. مصر سے آزادی. آمین. اور وہ سمٹن راک جو ہے وہ کوٹی ہی اس لیے گئی کہ ہمیں آزادی ملے. اس کے مار کھانے سے ہم کیا ہو گئے؟ آزاد ہو گئے. کس لیے آیا تھا؟ لوکا 4 میں لکھا ہے میں آیا ہوں تاکہ کچلے ہوئوں کو
आजाद करूं, असीरों को रहाई दूं और खुदावन के साले मकबूल की क्या करूं, मनादी। मेरे अजीजों, द स्मिटन रॉक किसकी? खुदा की टूटी हुई चट्टान। उस टाइम पर मूसा से कहा कहो। आज हमें खुदावन कहता है दूसरी बार मारना नहीं, कहना है एक बार मार खा ली उसने हमारे गुनाहों के लिए, अब मारना नहीं। अब वैसे बोला है खुदावन मैं इस काबिल नहीं हूं, ऐ खुदावन मैं इस काबिल नहीं हूं, लेकिन मैं प्यासा हूं तेरे रूह का। तेरा रूह रेवलेशन देता है, तेरा रूह मुकाशवा देता है। आए हम अपनी आंखों को बंद करते हैं, आंखों को बंद करते हैं। हालेलुया। तेरा रूह मुकाशवा देता है, और तेरा रूह जब मुकाशवा देता है तो खुदावन तेरा रूह हमें बताता है कि हम कौन से दौर में हैं। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तारीफ हो यीशु के नाम की। अपनी जिंदगी में खुदावन को बुलाएं, खुदावन से कहें खुदावन, उस वक्त तेरे यीशु मसीह ने, तेरे बेटे ने, खुदावन ने ऐसा कहा कि जो कोई प्यासा हो वो मेरे पास है। आज खुदावन हम प्यासे, हम तेरे पास आते हैं। हमें ऐसा रूह दे जो रेवलेशन को खोले। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। ऐसा रूह दे जो तेरे कलाम को की सच्चाइयों को बयान करे।